তিপ্রা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দেব বর্মা, প্রেসিডেন্ট মনিহার দেব বর্মা সহ অন্যান্যরা। बेलाखै जोंनि नांमानि दिन अ दिन बेलाखै जोंनि दिन गाहाम तामहिमाले जों इन्टारनेशनल वुमेन्स डे न जों पालन खायमा माने बागिनाय अमाहायनो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे पालाय जागो प्रथम पालाय जामांखाय आमेरिकानि कासा शहर अमाहागे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पालाय जाग माने घोषणा खायजाकमोन अमाहाय जों साइमानो आमेरिकानि बिसिंखि न आरो कासा जोंनि जे भैर जे सामुं दांनाय बरंनि आन्दोलन बिसिंखिनो खालायजाखा अ आन्दोलन खालायमान हिंगा हिंगा बंनि जे मानथाय सबथाय मानियानि बागिनाय बर कासा आन्दोलन खालायका कासा बंनि जे मालिक बरंनो जे सातक पितक खालायमान बिसिंखि बंनि जे मानथाय सबथाय मानियानि बागिनाय बर अमाहाके आन्दोलन खालायका बंनि जे सैलारि बा बंनि जे हाजिरा मानियानि बागिनाय तंगा अरबो बुरिनि हाजिरा का कम चलाने हाजिरा का बेसी आबु बागै चलाबाय बाक्सा न अ हाजिरा मानियानि बुरिनि बरंका दिखलायमान बिसिंखि खालायना। সারা দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যেও কিন্তু খুব সাড়ম্বরেই পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেরকমই একটি অনুষ্ঠান ছিল আজ টাউন হলে। সময় আরো একটি বিরতির সঙ্গে থাকুন।